ओम यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौकी सवकीर्तनात् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे मर्मोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धात् पञ्चदशोऽध्यायः श्रुतोवाच एवं कृष्णशका कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पित नाना संगास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषक रचितः शोकेन सुस्यदुदरदरित्सरोजो हतप्रभाविभुं तमेवानुध्यायन् सन्मुखप्रतिभासितं कृच्छेण संतप्य शुचः पाणिना मृज्जनेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्द प्रणयतु कण्ठ्यगाधरः संख्यं मत्रं सौरितं च सारथ्यादि संस्मरन् नृपम् अग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा अर्जुनवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विस्मापनं महदम् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शन औत्थेन रहितो हेषा मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रयात् दुर्पदगीहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखी स्मरदुर्मदानां तेजोरितं खलु मया भेदस्तमस्य सज्जिकृतेन तदसा विगतासि कृष्ण यत्संनिधावमुखाण्डवमग्नयुधामिन्द्रं च सामरगणं तिरसा विजेत्यं लब्धाशवा मया कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्व्यवहरन् नृपदयो बलिमध्वरेति यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहनमकार्ते आर्युनदस्तुभगजायुतसत्त्ववीर्यः तेनारिता प्रमथनाथ मखाय भूपाय नमोचिता सदनयन बलिमध्वरेति पत्न्यास्तवादिमखक्लिप्तमहाभिषेकः सागिष्टचारुकवरं कितवैसवाय स्पष्टं विकीर्य पदयो पतितास्तमुख्या यत्तत्श्रियो कृतः ते सविमुक्तकेशा यो नो जुगुपवनमेत्य दुरन्तकृच्छा दुर्वासचोरी विहिता दयिताग्रहो विहम् साकान्नशिष्टं वयुजयदस्ति लोके तृप्तामसंस्तसलिले विनिमग्नशङ्घम् यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मरपितासगिरिजोस्तमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरतिवधायतीव सेन्द्राश्रितायदनुभावितमाजमेन तेनावद्यमुषितपुरुषेण मुम्ना यदबान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपादमेको रथेन तदरे अवतार्य सत्वं प्रत्यायितं बहुधं च मया परेषां तेजस्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्यः योऽपि स्म कर्णगुरुशल्य च मुस्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरमोभ्यो रथयूथपानां मार्योमनां सुदृशा सौजाचर यत्तोषमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नृत्यकृत सरसैन्दवबाधिकाद्य अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशरन् हरिदाशमिवासुराणि सौतिवृतकुमतिना मदैश्वरो मे यदपादपद्मोऽभ्वाय वदन्ति पप्यां मां शान्तवाहमरयो रथिनो भूयिष्ठं न प्रारण्यदनुभावनिरस्तचित्ता नर्माण्युदार रुचिरस्मिति शोभितानि हे पार्थयर्जुनसखे गुरुनन्दनेति सन्दर्भितानि नरदेवरतिस्पृशानि स्वक्तलुठन्ति हृदयं मौमाधवस्य शय्यासनाटनविकथनभोजनादि औपैक्याद्वयस्यरितवानिति विप्रलब्धः सख्युसखयोऽपि पिबत्तनयस्य सर्वं सेहि महान् महितया कुमतेरगमे सोऽहं नृपेन्द्रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अर्धन्युरुक्रम परिक्रममङ्गरक्षण गोपैरसुदुभिरबलिर्जितोऽस्मि तदवेधनुस्तैषव सरदोहयास्ते सोऽहं रथिनृपदयो यदाहं नमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदि सरक्तिं वस्पन्हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमुष्याम् राधुं स्वयं कृष्णानां सुहृदानुसृतपुरे विप्रसापमुढानं नेनतां मुष्टिर्मेधा वारुणीं मदिरां पीत्वा मधुरमथितचेतसा वदानतर्मान्योन्यं चतुर्पञ्चावशेषिताः प्रायेणे तद्भगवतैश्वरस्य विचिष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति स्वयंविधः सलोकशाञ्जलि यदुर्महान्तो निर्तीणीयस दुर्बलामलिनो राजा महान्तो बलिनो विध एवं बलिष्ठर यदुभिर महदभिरतिरान्विहो यदो न यदुभिरन्योन्यं भूतारं संसारः देशकालधैतान्विता पोषमानि च अरन्ति स्मृतस्थितं गोविन्दाभीतानि मे सूतोवाच एवं चिन्तयतो दिष्टो कृष्णपादसरोरुहम् सोहार्देनातिगाढेन शान्तासितविमलामधि वासुदेवाङ्गनोद्यान परिभ्रमितरमशा भक्त्या निर्मिता शेषकसाय धिषणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् संग्रामं मूर्धनि कालकर्म तमोरुद्धं पुनरद्यगमद्भ्यो विश्वकोप्रं सम्पत्त्या संचिन्नद्वैत संशयः लीलप्रकृतिनिर्गुण्यान्तलिङ्गत्वादसम्भवानि समयोगनभागं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथायमतिं चक्रे निवृत्तात्मयुधिष्ठिरः पृथाप्यनुक्रम धनञ्जयो
पृथ्व्याप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवते दोक्षिते निवेशिता तो भरगाम संसजे यः ध्रुवभारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटके नेव द्वयं चापि सितोषमं यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्या यथा नढः ब्रह्मदक्षपितो येन जहौ तच्चकले रामकुन्दो भगवान् इमां महिं जहौ स्ततनवा श्रवणीय सतकथा तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसा मदर्महेतु कलिजन्म तथा युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधपुरे च राष्ट्रे च क्रियते इवाप्य लोभानितजीवाहिषाम् इंशना यत्तरमचक्रं गमनाय परिधातु स्वराट् पौत्रं विनयनमात्मन सुसमं गणहे त्वये निव्यापतिं भूमेरप्यसिञ्चद्गजाभय मधुरां तथा वज्रं सूरसेनपतिं दधा प्राजापत्यं निरूपेष्टि भगिनी पिबतीश्वरः विसिद्ध तत्सर्वं दुर्गुलबलयादिकं निर्मो निरहङ्कार संचिन्नासीसवन्दनः वाचं दुराव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यामपानं सोत्सर्गं तं पचत्वे यजो हविद तत्ते हुत्वा पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जो हनुमनि सर्वमात्मन्यच्चु हविद ब्रह्मण्यात्मानमप्ये चिरवासनिराहार बद्धवान् मुक्तभोदजा दर्शयन्नाकुनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचोद अनपेक्षमाणो निरगांसिणो बधिरो यथा उदीचं प्रभवे सासां गतपूर्वं महाभेदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तितयतो गधा सर्वे तमोनिर्जगुर्भ्रातरकृतनिश्चया कलीनाधर्ममित्रेण दृष्ट्वा सृष्टा प्रजाभुवि तेषा दुःखं सर्वाथा ज्ञात्वा अत्यन्तिकमात्मनः मनसा धारया मा सुरवैकुण्ठचरणाम्बुजं तद्या नोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशा परे तस्मिन् नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुरदुरवापां ते असतविरविषाब्दि विदुरकलमशास्त्राणि विरजेनात्मनैव ते विदुरोऽपि परित्यज्य प्रवासे देहवापान् कृष्ण वेसेन तच्चित्वा पितृवीक्षोक्षयमेव द्रौपदी च तदाज्ञायं पत्नीनामनपेक्षितां वासुदेवे भगवति एकान्तवतिनापदम् यस्वद्वैतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डवसुतानां विसम्प्रयाणां श्रवत्यलं स्वस्तेन पवित्रं भक्तः भक्तिमुपैति सिद्धिं जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहिता प्रथमस्कन्धे पाण्डव स्वर्गारोहणं नाम 15 अध्यायः।